Sekarang masih update seputar Israel dan kita mendengar kabar Prabowo ada di Yordania hari ini untuk melakukan tugas dari Jokowi ya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Gaza, sebab di Gaza ya mereka semua tidak ada manusia di Gaza, makanya perlu kirim manusia, itulah disebut bantuan kemanusiaan. Sebab kalau di Gaza isinya manusia dan nggak ada binatang, maka namanya bantuan kebinatangan. Ya. Kalau Prabowo buka hubungan diplomatik dengan Israel, Israel akan dengarkan apapun permintaan Prabowo. Ya. Kalau Prabowo buka hubungan diplomatik dengan Israel, maka Israel akan berdamai dengan Palestina atas nama bangsa Indonesia. Donald Trump, Joe Biden, Xi Jinping, Putin sekalipun sojakwi 12 kali sama Prabowo. Ya suhu, wah sojakwi saudara. Jangan tidak percaya sama saya. Panggil suhu sama Prabowo. Aduh, harusnya saya yang jadi presiden ya. Sekarang masih update seputar Israel dan kita mendengar kabar Prabowo ada di Yordania hari ini untuk melakukan tugas dari Jokowi ya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Gaza, sebab di Gaza ya mereka semua tidak ada manusia di Gaza, makanya perlu kirim manusia, itulah disebut bantuan kemanusiaan. Sebab kalau di Gaza isinya manusia dan nggak ada binatang, maka namanya bantuan kebinatangan. Ya, tepuk tangan. Nah, ya kan? Kita mengirimkan bantuan kemanusiaan Indonesia karena di sana tidak ada manusia lagi. Ya, dan diharapkan dengan mengirimkan manusia-manusia atau mengimpor manusia-manusia dari Gaza, maka Indonesia menjadi makin terkenal sebagai eksportir dan importir teroris. Nah, coba kita lihat ya. Tapi ada yang menarik ya tentang Prabowo ini ya, saudara ya. Indonesia ya, bulan April kemarin ya, beritanya bulan April kemarin dari University of Melbourne ya, dalam bulan kemarin berarti ya persis 1 bulan yang lalu, 7 Mei 2024 ya. Indonesia, Israel and the OECD, what is really going on, what was going up, what was going up. The recent revelation that Indonesia is considering normalizing ties with Israel as part of its bid to join the Organization for Economic Cooperation and Development. OECD has surprised the international community and the Indonesian public. Kejang-kejang semua ada sekarang. Kalau kamu ndak mau udah baik-baik sama Israel, mampus kamu, kere terus kamu 7 turunan ya. Soekarno sudah membuat kamu sial ya dengan berteman dengan Palestina dan memusuhi Israel ya. Soekarno itu ngasih kesialan sama kalian ya. Jerusalem Post reported on 11 April that discussion to normalize relation between two countries had been in the works but were abruptly sidelined following the outbreak of the ongoing war in Gaza. Jadi 1 bulan berikutnya lagi udah pernah kita bahas ya. Malah dulu tahun kemarin ya Desember, aduh, tidak ada yang tersembunyi bagi Nabi ke-26, luar biasa. The OECD Secretary General Matthias Cormann had reportedly negotiated a commitment from Indonesia to soften
its opposition to Israel to assist Indonesia's entry to the OECD, a grouping of 38 developed nations that includes Israel. OECD ya, grup 38 negara berkembang termasuk Israel ya. Waduh. Ya. Kalau mau jadi anggota OECD ya kamu harus baik-baik sama Israel kamu. Duitnya dari Israel semua. The Indonesian government's actual stance remains ambiguous. However, any move to normalize relation with Israel could have major repercussions for Indonesian foreign policy and the domestic political landscape. Wah, sulit katanya. Pedih kalau mau berdamai sama Israel. Indonesia's history of Palestinian solidarity. For decades, Indonesia has maintained a steadfast position on Palestine. Ya, waduh, udah puluhan tahun gimana nih? Sama bini tua, repot nih. The country's first Presiden Soekarno sudah membuat sial ya orang Indonesia dengan berdamai dengan Palestina dan memusuhi Israel. However, the notion of normalizing relationship between Israel and Indonesia is not entirely new. During President Abdurrahman Gusdur Wahid tenure from 1999 to 2001, there were efforts to initiate trade with Israel. Gusdur even discussed the possibility of establishing diplomatic relations. He argued Indonesia could not play a role in Palestinian-Israeli peace negotiation without maintaining diplomatic ties with both countries. Ini baru orang cerdas. Wah, ini ternyata Gus Dur sepakat dengan saya ya. Kamu tidak akan bisa mendamaikan Israel sama Palestina kalau kamu tidak membuka hubungan diplomatik dengan Palestina dan Israel sekaligus. Sama saja kalian pendeta Indonesia mau ngatur-ngatur saya. Kamu kasih makan saya kagak, ya. Kenal juga kagak, mau ngatur-ngatur saya. Fuck you, man. Pendeta fuck you kamu. Mau ngatur-ngatur saya, pendeta-pendeta Indonesia. Sekarang kan terbukti kan, ternyata Gilbert anak setan juga kan, nggak beda-beda kan. Dasar anak setan cium-cium tangannya pembakar masjid lah, pembakar gereja lagi. Ya kan, fuck you man, fuck you Gilbert. Ternyata kamu cium-cium tangannya Yusuf Kala yang bekas silit itu kan. In late 2021, Israeli media reported ongoing efforts led by then Minister of Defense Prabowo Subianto, now President-elected, to normalize relations between Indonesia and Israel. Waduh, semuanya sudah dinubuatkan sama Nabi ke-26 ya. Despite the absence of formal diplomatic ties, the two countries have been cooperating on trade and tourism, especially in agriculture. High-level meetings, including interactions between Prabowo and Israeli officials, and discussions between the foreign ministers of the U.S. and Indonesia, have indicated a gradual move toward normalization. In the statement released on 20 February 2024, the OECD formally announced it was opening accession discussions with Indonesia. The details of these discussions between Indonesia and the OECD remain unclear, but it is clear enough that Indonesia's accession to the OECD would require unanimous support from all member countries, including Israel. Tahu rasa lu. The timing of the recent revelations is very inconvenient. Nggak nyaman ya for the Indonesian government. Rasanya seperti punya bisul ya di pantat. Rasanya kayak Pak, saya belum punya. Saya belum pernah punya bisul di pantat. Tanya sama Rudi Yohanes yang punya pantatnya pernah bisulan itu.
Inconvenient ya, rasanya seperti punya bisul di pantat ya. Duduk susah, tidur ya tengkurap terus capek. The Indonesian public historically sympathetic. Patetik apa simpatetik ini? Patetik ya, Indonesia ini patetik to the Palestinian cause. Is very unlikely to react favorably to a sudden pivot towards Israel given the ongoing violent conflict in Gaza. This puts Indonesian politicians in a tight spot, particularly Prabowo, who is yet to comment on the Jerusalem Post claims. Waduh, normalization would have domestic political consequences. Berani nggak nih Prabowo ya? Berani nggak ya? The normalization of relations with Israel has the potential to reshape the domestic political landscape in Indonesia. Popular resistance to normalization could manifest in widespread protests and civil unrest. Iya, pasti akan gegeran nanti ya. Indonesia still has vibrant civil society and a story of mass movements shaping policy decision. Ya, mau ya Allah Akbar, mau apa saja Allah Akbar, pokoknya supaya pemerintahnya takut Allah Akbar. Masalahnya Nabi 26 tidak takut dengan Allah Akbar, sebab Allah Akbar sudah saya bubarkan. Bubar. And move toward normalization without concurrent progress in the Israeli-Palestinian peace process to trigger large-scale demonstrations, potentially destabilizing the country and presenting a significant challenge to the government's authority. Bisa digoyang intinya ya, bisa dikudeta nanti Prabowo. It would also exacerbate political polarization within Indonesia. Political figures could leverage the issue to consolidate power, appealing to nationalist sentiments or religious convictions. The Indonesian public, deeply divided on this issue, might see a sharpening of lines between economic pragmatists who advocate for global diplomatic engagement and idealists who call for solidarity with Palestine for a variety of religious and political reasons. Ya, cari aja jalan lain untuk membebaskan dari kemiskinan. Caranya apa? Kalau kamu tidak mau tergantung sama Israel, ya kamu merapat aja sama Cina. Ganti rupiahmu dengan renminbi. Tak jamin utangmu lunas Indonesia. Tokan kepala saya kalau utangmu tidak lunas. Mata uang rupiah ganti renminbi, maka Indonesia langsung lunas utangnya sama Amerika, sama seluruh dunia. Ya, this polarization could complicate governments and policy making, creating a more fractious political landscape. It is therefore not surprising that Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi has closed down the possibility of normalizing relation with Israel until there is peace in Palestine with two-state solution. Sebab Retno sudah digagai oleh si kakek tua Arab yang di puncak dan dia sedang ketagihan dengan lontong. However, this stance contradicts reporting that Indonesia was considering normalization in exchange for OECD membership. And the government has not commented on the substance of its discussion with the OECD. The resulting ambiguity only feeds speculation and leaves plenty of room for heated debate. Oh, anda, nggak usah debat, goblok semua apa yang ngajak debat. It is not inconceivable that Indonesia might seek to normalize relations in advance of a two-state solution, particularly given Joko Widodo's history of prioritizing economic development over ideological position. Betul dong, pintar Joko Widodo ya. However, given the strong public sentiment against normalization, it would likely be political suicide for whoever is assigned an unenviable rule of selling normalization to the public. Political figures aspiring to a position in the next cabinet will want to distance themselves from it. What would? Saya kira kalau Prabowo dia kan seorang tentara ya. Cara berpikir dia itu sudah terstruktur ya. Tentara itu adalah orang yang pikirannya udah di kotak-kotak ya.
pos ini, pos ini, pos ini, pos ini. Jadi kalau dia itu bukan masalah takut nggak takut, itu cuman pertimbangan-pertimbangan aja bakal kelas 6. Ya, ini nanti gini resikonya, ini begini. Ya kemarin Pak Toping bilang peranggapan lah segala macam. Kamu gabungkan ya teorinya Pak Toping dengan Pak Ponto. Itulah tentara Indonesia. Itu mereka itu musuhan ya, cara berpikir, maksudnya cara berpikirnya bertolak belakang. Ya, kalau Pak Toping seorang yang berpikir teoritis dan praktis. Bukan praktis, tetapi lebih ke teoritis dan lebih ke idealis, ya. Yang seharusnya berpikirnya begini, kata Pak Toping. Kalau Pak Ponto praktis dan pragmatis, apa yang bisa dilakukan saat itu. Nah, tetapi apa yang dipikirkan oleh Pak Ponto, ya output akhirnya itu kan Pak Ponto. Tetapi itu semua didasari dari teori-teorinya Pak Toping itu yang kemarin kita belajar. Kamu tetap perlu teorinya, kamu tidak bisa kamu berpikir praktis pragmatis tanpa punya teori yang benar. Kamu tetap harus punya teorinya, sehingga kamu tahu, ya Pak Ponto langsung berpikir akhir, tapi dia sudah tahu resikonya, dan dia nggak bisa cerita bagaimana, karena itulah intelijen. Tapi Pak Toping dia berpikir, dia bisa ceritakan, kamu harus berpikir seperti ini, supaya nanti hasil akhirnya benar, ada peranggapan lah, ada terminologi lah, ya kan, paradigma, itu dasarnya itu dari situ. Kita harus punya paradigma, terminologi yang benar, paradigma yang benar, ada peranggapan yang benar, ya bukan SWOT katanya Pak Toping ya, sudah bukan SWOT lagi kita, nggak bisa, ya jadi prosesnya itu teori bukan SWOT lagi, ya karena setiap ancaman bisa saja menjadi keuntungan bagi kita. Nah jadi kalau Pak Bu saya kira ini salah ya, ini analisanya salah dia, nggak seperti itu. Ya, however the risks for Indonesia are manifold. Normalization could destabilize Indonesia's diplomatic relations, particularly with Muslim majority countries. Macam apa yang bikin destabilisasi? Nggak ada, saudara. Arab Saudi kalau Indonesia bersahabat dengan Israel, apakah Arab Saudi akan marah dengan Indonesia? Enggak, dengan senang hati. Kalau Indonesia bersahabat dengan Israel, apakah Mesir marah? Enggak, dengan senang hati. Apakah Yordania marah? Yang marah siapa? Iran. Ya, yang marah kalau Indonesia bersahabat dengan Israel hanya Iran. Lah kamu kan bukan Syiah, ngapain kamu ngurusin Iran? Dasar goblok orang Indonesia ini. Tolol, kamu tidak punya skala prioritas. Ya, kamu tidak punya skala prioritas. Lalu Iran kamu dengarkan, emang apa jasanya orang Iran kepadamu? Nggak ada. Aduh, Indonesia tololnya nggak pakai kuota, Telkomsel aja sudah ngajarin kita supaya pakai kuota. Lah kamu tolol nggak pakai kuota. Normalization could also be seen as diluting Indonesia's in principle opposition to colonialism and imperialism. Kamu tahu nggak sih arti kolonialisasi dan imperialisasi? Apakah benar Israel itu mengkoloni dan mengimperialisasi Palestina? Itu kan sudah disepakati bersama oleh banyak negara dan bahkan oleh PBB. Lalu orang-orang Islam ini nggak sepakat. Kenapa? Karena dasarnya bajingan, orang Islam ini penjajah. Kamu maling, penjajah, rampok, begal, tapi ngakunya kamu yang jadi korban. Bangsat kamu orang Indonesia ini, Islam ini kamu bangsatnya luar biasa. Aduh, Muhammad itu begal, kemana-mana ngerampok, kerajaan Kristen Yaman dijajah, kerajaan Kristen Ethiopia dijajah, kerajaan Kristen Alexandria dijajah, kerajaan Kristen yang ada di Syria dijajah, kerajaan Kristen yang di Bizantin dijajah, diislamkan, kamu nggak mau dijajah, sembelih. Kan compong ini ya, kamu Islam penjajah, tapi kamu playing victim, masuk ke Nusantara, dijajah, dipecah-pecah, Majapahitnya bubar, ya, masuk ke Aceh, kerajaan Aceh dipecah, kerajaan-kerajaan di Melayu semua dijadikan Islam, bubar, kalian berantem sendiri, katanya diadu domba sama Belanda. Compong kamu otaknya. Lah dulu kenapa Majapahit nggak bisa diadu domba? Iya karena Majapahit pinter Hindu. Lah kamu Islam tolol. Goblok. Saya nggak ngerti cara berpikirmu. Indonesia historically played a significant role in the Asia and Africa Conference
Nggak ada lah, Indonesia cuma cuap-cuap. Kamu apa seperti marul apanya, duit nggak punya kere. Kamu itu orang Indonesia cuma omdo, nggak ada tindakannya, nggak ada actionnya, ya, nggak pendetanya, nggak ustadznya, nggak pemerintahnya, omdo semua, nggak ada aksinya. Nggak kayak saya, Nabi ke-26, begitu saya niat apa tak jalanin. Ya, apapun resikonya hajar. Aduh. Normalization with Israel might be perceived as departure from the historical rule. Enggak lah, goblok kamu. This would diminish Indonesia standing among two. Salah. Kalau kamu melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, lalu tiba-tiba damai Israel dengan Palestina, kamu dapat nama di seluruh dunia. Amerika akan sujud sojakwi 12 kali sama kamu. Kalau Prabowo bisa mendamaikan Israel dengan Palestina, Donald Trump nanti jadi presiden, dia sujud sojakwi 12 kali sama Prabowo, Xi Jinping sojakwi 12 kali sama Prabowo. Jangan nggak percaya saya. Nabi 26 ini kalau ngomong itu mandi cangkemnya, saudara ya. Kalau Prabowo buka hubungan diplomatik dengan Israel, Israel akan dengarkan apapun permintaan Prabowo. Ya. Kalau Prabowo buka hubungan diplomatik dengan Israel, maka Israel akan berdamai dengan Palestina atas nama bangsa Indonesia. Donald Trump, Joe Biden, Xi Jinping, Putin sekalipun sojakwi 12 kali sama Prabowo. Ya suhu. Wah, sojakwi saudara. Jangan tidak percaya sama saya. Panggil suhu sama Prabowo. Aduh, harusnya saya yang jadi presiden ya. Goblok ini. However, in any decision on whether normalizes ties with Israel should not be based merely on strategic calculation, but also on the pursuit of peace. Ini benar. Ya, jangan pakai politik-politik. Aduh, kamu nggak ada habisnya kalau cerita politik. Orang edan dituruti, compong kamu. Ya, Indonesia must remain steadfast in its commitment to these principles and ensure its foreign policy continues to champion the causes of oppressed nations and the ideals upon which the nation was founded. Perhaps most importantly, Indonesia must ensure its steps forward do not betray the trust and expectation of its people. Alah, orang-orang Islam kok. The majority of Indonesia stand firmly against establishing. Suruh aja perang sama Israel, ya, with Israel while Palestine lack of state of their own. And the sentiment, alah compong, udah ditawari 20 tahun yang lalu jadi negara nggak mau kok. Maunya menyingkirkan Israel, kan bangsat ini kan orang-orang Palestina ini. As Indonesia deliberates on this pivotal shift in foreign policy, it is important that decision-making process is transparent and inclusive and reflects the collective will and values of the Indonesian people. Alah, value Indonesian people apa sih? Ya kan? Bikin anak, bikin enak, bikin anak, nggak mau tanggung jawab. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat saya. Aduh, sudah membacakan dan menganalisa, memberikan komentar kepada artikel ini ya, saudara ya. Jadi beneran ya, Prabowo itu udah terima uang dari Israel. Ya, makanya dia bisa kepilih. Coba dananya sedikit, dana kampanye dia bisa menang. Kalau bukan karena dibantu Israel, enggak mungkin ya, terima uang 2,5 miliar dolar itu kemarin ya. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, silakan yang lain yang mau ikut berkomentar segala macam ya. Pak Andi boleh, dari kemarin Pak Andi jadi pendiam ya. Siapa lagi nih? Ada siapa orang-orang ini? Aduh.